حقኛ አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ፈሪና ተፋሪና ካብ ኩሉ ሃይማኖት ዝበዝሓና ኮይና ንዓለም ክንመላእና ሽዑ ንዓለም ምልእቲ ጎቢጥና ሓንቲ ሃይማኖት ክንቂራይና አይብልኒ حقኛ አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ኣብ ብዝሕን ኣጽዋርን ኣይኣምንኒ ክበዝሕ ኢሉ እውን ብዙሓት ኣንስቲ ኣየእቱኒ ንጉስ ሰለሞን እኮ ንግስነቱ ከዕቢ ሃይማኖቱ ከስፍሕ ኢሉ ኣሽሓት ኣንስቲ የእትዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ንግስነቱ ኣይጸንዐት ሃይማኖቱ ይሰፍሐት حقኛ አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ እውን ንዓለም ክገዝእ ኢሉ ንሃይማኖት መሳርሒ ኣይገብሮን እዩ حقኛ አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ብሓይሊ ከማይ ክትኾን ኣለካ ኣይብልኒ ከምዚ ዝገብር ስርዓት ይኹን ህዝቢ እንተኾይኑ በቲ ሩኹስ ሳጥናኤል እምበር ብቅዱስ ገብርኤል ዝተበሰረ ኣይኮነን ንዲያብሎስ እምበር ንክርስቶስ ዘገልግል ኣይኮነን ነቲ ቁኑዑን ሓቀኛን አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ግን እምነቱ ኣብ ኣምላኹን ኣብቶም ብዓይንኻ ዘይረኣዩ ሰራዊትን እዩ ዝገብር ኣብ ኣምላኹ እምበር ኣብ ብዝሕን ኣብ ቅልፅምን ኣይገብርኒ ድሓር ከዓ ይሰብከካ እምበር ኣይሓርደካን ይጽልየልካ እምበር ኣየጥፍኣካን ከም ሓዊ የፍቅረካ እምበር ከም ጸላዩ ኣይርኤካን ይኹን ደኣ እምበር ካብ ክርስቲያን ስድራ ቤት ስለተወለድካ ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ ማለት ግን ኣይኮነን ነቲ ክርስትና ክትነብሮ ኣለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንተበልካ ኢየሱስ የድሕነካ ማለት ኣይኮነን ሕጉን ስርዓቱን ክትኽብር ኣለካ ታቦት ኣብ ዓድኻ እንተሃለወ ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ ማለት እውን ኣይኮነን ንስኻ እውን ታቦት እግዚኣብሔር ምዃንካ ኣይትረስዕ ሰንበት ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን እንተተማለስካ እውን ኣምላኽ ኣብ ጎንኻ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ልብኻ እንጽህ ቂምን ጽልእን ግደፍ ክርስትና ማለት ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ጳጳሳትን ካህናትን መሪቖም ናብ ውግእ ዘፋነውዎም ጭፍራ ሰራዊቶምን ህዝቦምን ኣይመሃለቆን ነይሮም ዝሕፍር ስዕረት ኣይም ተሰከሙን ነይሮም ትግርኛ ጥራይ ከመይ ገይሩ ይጠፍኡ ትዕላማና ትግርኛ ብትግርኛ ጣፊካ أسلام 4 أنست جيركا قلعوت مولاد يفورك حوي نحنا تشويتنا نسخهم أفيكم نحنا 4 أنست أنا حجي ما برام عيت بتحله كاب كلنا ككل تقلعوت اللون سب زي فلتو حجي تريفات النزل حنت قال تقرينيا شقدري زي مسلم الله مساوم ودي له قال تقرينيا أرثوذكس نبرت شقدري ودي له له مع آخر رعواي نزيا قال تقرينيا خمي جيركا هذا سلمنا هذا شقدري صار حلو زلوا بعلامات قوان ستيتن تحيسكا غازات تسلمت يا قوان ستيتك أنت تحيسكا غازات تبره يا كما يجير كذا دت أنسي أول التجرينيا أبتحتنا عم بركيتنا قلعوت وريدنا أسلمنا قبلنا عباية خدينا كما يجيرهم تجرينيا يوحدوا كما يجيرهم يتقفوا كما يجيرهم نبريا خونو إيو تعلامك أن تحيز له أب تركيا مال تجرينيا تراك حقኛ أملاخ زحازة هزبي فرينا تفارينا ካብ ኩሉ ሃይማኖት ዝበዝሓና ኮይና ንዓለም ክንመላእና ሽዑ ንዓለም ምልእቲ ጎቢጥና ሓንቲ ሃይማኖት ክንቂራይና ኣይብልኒ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ኣብ ብዝሕን ኣጽዋርን ኣይኣምን እዩ ክበዝሕ ኢሉ እውን ብዙሓት ኣንስቲ ኣይእቱን እዩ ንጉስ ሰሎሞን እኮ ንግስነቱ ክዕቢ ሃይማኖቱ ከስፍሕ ኢሉ ኣሽሓት ኣንስቲ የእትዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ንግስነቱ ኣይጸንዐትን ሃይማኖቱ ከዓ ኣይሰፍሐትን حقኛ አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ እምበር ንዓለም ክገዝእ ኢሉ ንሃይማኖት መሳርሒ ኣይገብሮን እዩ ሓቀኛ አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ብሓይሊ ከማይ ትኾን ኣለካ ኣይብልኒ ከምዚ ዝገብር ስርዓት ይኹን ህዝቢ እንተኾይኑ ብሳጥናኤል እምበር ብገብርኤል ዝተበሰረ ኣይኮነን ንዲያብሎስ እምበር ንክርስቶስ ዘገልግል ኣይኮነን ነቲ ቁኑዑን ሓቀኛን አምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ግን እምነቱ ኣብ ኣምላኹን ኣብቶም بعينها زي الرأي سراويتون يزقبر أب أملاهم امبر أب بزحن أب كل صمون أيامني دحركا يسبك كامبر أحرد كاني يتسليل كامبر أطفأ كاني كم حاو يفكر كامبر كم تلاعيو أري كاني يخون دا أمبر كاب كريستيان سدرابي سلستولدكا أملاهم سخالو مالت هيكونن نتي كريستنا نورو لكا يسوس غويتا أيون دبلكا ኢየሱስ የድሕነካ ማለት ኣይኮነን ሕጉን ስርዓቱን ክትኽብር ኣለካ ታቦት ኣብ ዓድኻ እንተሃለወ እውን ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ንስኻ እውን ታቦት ናይ እግዚኣብሔር ምዃንካ ኣይትረስዕ ሰንበት ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን እንተተመላለስካ እውን ኣምላኽ ኣብ ጎንኻ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ልብኻ ንጽህ
ቂምን ጽልእን ግደፍ ክርስትና ማለት ኮሙን የርቶ ዝኸውን እሞ ጳጳሳትን ካህናትን መሪቆም ናብ ውግእ ዘፋነዎም ጭፍራ ሰራዊቶምን ህዝቦምን ኣይመሃለቆን ነይሮም ዘሕፍር ስዕረት ኣይምተሰከሙን ነይሮም The life of Muhammad, in 10 years, he waged 83 wars in 10 years, 27 wars and 56 raids in 10 years. And you are going to teach me that Islam is peaceful? No, it's not peaceful. Are you going to give a Nobel Prize for somebody who waged 83 wars? No, you will not. And another thing, Muhammad is not a role model. Jesus is. Muhammad, he had many wives, 11 of them. One of them, she was 9 years old. He was 53. I am 50. I cannot marry a girl that has 9 years old. You cannot. That's abuse. He raided a Jewish tribe. He killed the whole family of a newly bride called Safiya. And he took her as a wife the same time he was returning to Medina. Would you put that as a role model for me today in the 21st century? He had another wife called Rihanna. My daughter, her name is Rihanna. I named her specifically for that. He took a Jewish wife, Rihanna, and he did sex with her, not with her will. He did against their wills, all these ladies. Are you going to put him as a role model? You cannot compare Jesus with Muhammad. Jesus never killed a person. He never killed an apostate. He never waged a war. So he was a role model for me. That's why I loved Muhammad and I wanted to follow Jesus. ሓቀኛ ኣምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ፈሪና ተፋሪና ካብ ኩሉ ሃይማኖት ዝበዝሓና ኮይንና ንዓለም ክንመላእና ሽዑ ንዓለም ምልእቲ ጎቢጥና ሓንቲ ሃይማኖት ክንቂራይና ኣይብልኒ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ ኣብ ብዝሕን ኣፅዋርን ኣይኣምንኒ ክበዝሕ ኢሉ እውን ብዙሓት ኣንስቲ ኣየእቱን እዩ ንጉስ ሰለሙን እኮ ንግስነቱ ከዕቢ ሃይማኖቱ ከስፍሕ ኢሉ ኣሽሓት ኣንስቲ የእቱ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ንግስነቱ ኣይፀንዐት ሃይማኖቱ ይሰፍሐት ሓቀኛ ኣምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ እውን ንዓለም ክገዝእ ኢሉ ንሃይማኖት መሳርሒ ኣይገብሮን እዩ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝሓዘ ህዝቢ بحيلي كما يكون لك أيبلني كم زجبر سرعات يكون حزب انتخينو بتي روحو ساتنايل نبر بقدس جبريل سبسرة أيكونن نديابلو سنبر نكروسوس زجلجل أيكونن نتقون عن حكيان أملاخ زحازة حزب جن امنتو أملاخون أبتم بعين خزير رئيس راويت نزجبر أو أملاخون بر أبزحن أبكل سمن أيجبرني ده حركة يسبك كان بر يحركاني يتصليل كامبر أيتفا أكاني كما حاو يفكر كامبر كم تلايو أيريكاني يكون دا أمبر كاب كريستيان سدرابي سلطة ولدك أملاح مساحالو مالت جنا يكونن نت كريستنا نمبر لك إيسوس قويتا ينتبلكا إيسوس يرحنا كمالت يكونن حقون سرعاتهم تخبر لك تابوت عاد خان تهالوه أملاح مساحالو مالت جنا يكونن نسخاون تابوت إجزابير مهانكا أيترسل سنبت نابيت كريستيان أنت تمارس كون أملا هبون نخالو مالت أيكونا لبخانسه كيمن سلين قدف كريستنا مالت كومون يرنتو زخون أباساتن كهناتن مريقوم ناوغ زفانو وم شفرا سراويتو من هزومن أي محالة أون نيرم زحفر سعرات أي متسكو من نيرم